नमस्कार दर्शक बंधु मु लकी आपण मानकु स्वागत करुछि बीआर मूवीज प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ये छरका कार्यक्रम। हे माँ माने भौणी माने मोर पंडित जन बाबू माने भाई माने आपण माने सुनुचंदे द्वितीय पर्यायर पाला कार्यक्रम भितरे जेउ दिन जारा सबर ये सरमुन करी कृष्ण को मारिला कृष्ण का पादरे फुटिला नहीं कृष्ण का पादरे जते बेले फुटिला रक्त झरिला। अच्छा चासिबो हां बोयाने तो बजरंग वाली एमिति कोन होची उड्डी जेबो उड्डी आसीबो ना चासो अभाव नै दी सम्मान त्रुटि करना 4 दिन भीतर हिट कमी जाउची ना आज्ञा आज्ञा जगन्नाथ संस्कृति भितरे महाप्रभु केड़े आज्ञा आश्चर्य जिनिस सब खंजी दैछन हम समाज रे कोन आश्चर्य आज्ञा कृष्ण कृष्ण को पादरे सर बाजिला कृष्ण मरियले ना तो अच्छा वर्तमाने ट्रेन रे जने यात्री जाउचे खसी पइला गोड़टा अधारु कटि गला से मर जीवन बंची ना गोटे गोड़ कटि जीवो काटी देला प्लास्टिक सर्जरी कर दूछु नै गोड़ टपरे बंचीबो गोटे गोड़ कटि गले बंचीबो दीटा जाक गोड़ कटि गले बंचीबो ताले कृष्ण का पादरे बाजिला कृष्ण केमिति मरि गले पाला वाला हबो एमितिया कथा सिक आ से संबरासुर बध से जरासंध बध से अमकेई शरण से गला से 15 वर्ष तळु से पाला पळै नीलू बाबू टे पाला वाला को बुझेई देबे आ से सर रे केमिति मोला पादरे सर बाजिला कृष्ण मरि गेले खाली कोन से देगी आ गोटे पद सुनिबे ये खसी पाडुछि कि आकाश सते गंगा जमुना सते गंगा जमुना तेरा संगे प्राण सोशिले रसगोला पुता जो दिन कृष्ण क्षीर पान करिया जाइथिले कंस भौणी पुतना पाखकु कंसर भौणी पुतना ए भाई कथा कोंको चाणी पहुंचे देले तो पाखर कथा सरी नै से बा घरपड़ी गाड़ी खाली ट्रैक्टर रही गती आज्ञा खसी पड़ुछि कि आकाश त गंगा जमुना क्षीर संगे प्राण शोषिले नाश गला पुतना कंसर भौणी पुतना ता पयोधर जुगल रे विष बोलिक आसला कृष्ण को मारद बोली गोप प्रभु कंस पठैला कहला जा मारद आसला कृष्ण जेतबेले विष पीले अच्छा भौणी विष जे देहर बोलिक आसी जी सी मरिबो ना जे विष डायरेक्ट पीला से मरिबो के मरिबो जे विष पीला से मरिबो ना जे विष देहर बोलिक आसला से मरिबो के मरिबो जे विष पीला से मरिबो ताने कृष्ण मरिबा कथा कृष्ण न मरिकी पुतना वाला पाला वाला बुझेइबो हे बुझेइबो आउ यही कथा परा समीक्षा करिले पाला वाला रे गणा हेबो हे हेबो ये सब पालार समीक्षा यही भलिया जिनस कहब विष जे पीला से बचिला विष बोलिक आसिया लोकटा मला हे मोर गुण गाइबे कि आपण मानव अनुभव करिबे हम पुराण कथा रे महाप्रभु कृष्ण का पादरे जतरा जाला सबरा सरटा आज्ञा बाजिला महाप्रभु को अपना महाप्रयाण हटिबो केमिति आज्ञा पादरे बाजिला सर कृष्ण पुतना ठारू क्षीर पान कले पुतना नंबर की कृष्ण ना कृष्ण नंबर की पुतना मला ये होची पालार समीक्षा पुतना से गोटे पूर्व जन्म गोटे थिला अप्सरी दिने इंद्र सभा रे परा नृत्य करुथिला नृत्य करुथिला नृत्य करुथिला
ଦକ୍ଷ ଦେଶରୁ ବସ୍ତ୍ରଟା ଟିକେ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲା, ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଅସମ୍ମାନ ହେଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ଅଭିଶାପ ଦେଲା, କହିଲା ହେ ଇଏ ସଭାରେ ଏତେ ସର୍ବଜନ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁ ମତେ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛୁ, ଜାନୁ ଯୌବନ ଦେଖେଇ ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ତୁ ତାରି ପୟ ଧର ଯୁଗଳ ପାଇଁ ଦିନ ମରିବୁ ରେ। ଯେଉଁ କୁଚ ଯୁଗଳ ମତେ ବସ୍ତ୍ର ଖସେଇ ତୁ ଦର୍ଶନ କରେଇଲୁ, ତାରି ପାଇଁ ଦିନେ ତୋ ପ୍ରାଣ ଯିବ, ଏହା ମୋର ଅଭିଶାପ। କଂସର ଭଉଣୀ ପୂତନା ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ, ଅପସରୀ ଜୀବନ ପରେ ପୂତନା ଜନ୍ମ ପାଇଲା। ପୂତନା ତାର ବହୁତ ଅର୍ଥ, ପୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି ପୂତନା, ପୁଅ ନାହିଁ ପୂତନା। ପୂତ କହିଲେ ପବିତ୍ର, ତାର ପବିତ୍ର ନା ବୋଲି ତା ନା ହଉଛି ପୂତନା, ତାର ବହୁତ ଅର୍ଥ। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଯାହା ହଉ, ପୂତନା କୁଚ ଯୁଗଳରେ ବିଷ ଭରିକି ଆସିଲା ବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ପାନ କରିବାକୁ ଗଲେ, କେମିତି କ୍ଷୀର ପାନ କଲେ? ଆଚ୍ଛା, କୃଷ୍ଣ ଆଖି ବୁଝିକି କ୍ଷୀର ପିଇଥିଲେ ନା ଚାହିଁକି କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ପୂତନା ପାଖରୁ? ନା, ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ। ଆଖି କାହିଁ ବୁଝିଲେ? ନା, ତାର ଗୋଟେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ଆଜ୍ଞା 13ଟା ଜିନିଷ ବାହାରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ମା ଗର୍ଭରୁ ଯଦି 2 ଜଣ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ନେବେ, ପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେବେ। ଗୋଟିଏ ମା ଗର୍ଭରୁ 2 ଜଣ ଜନ୍ମ ହେବେ, ହିସାବରେ କଣ ହେବେ? ଭାଇ ଭଉଣୀ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ବିଷ ବାହାରିଲା, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରିଲେ। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରିଲେ ବିଷ ବାହାରିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷର କଣ ହବ ହିସାବରେ? ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହେଲା ଭାଇ, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଷ କଣ ହବ? ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭାଇ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଷ କଣ ହବ? ସେ ଶଳା ଇଏ ଭିଣେଇ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ କି? ସେ ନାରାୟଣଙ୍କର କିଏ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଏ? ନାରାୟଣଙ୍କର ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀର ଭାଇ, ତାମାନେ କଣ ଶଳା? କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଭିଣେଇ। ଆଚ୍ଛା, କୃଷ୍ଣ କଣ ଏଡେ ଅଜ୍ଞାନୀ? ଦେଖିଲେ ମୋ ଶଳା, ମୋ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ ଉରଜ ଯୁଗଳ ଉପରେ ସେ ଆବୃତ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ବା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ବା ଆଭୂଷଣ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ କାଳେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଷ ପିଇଲା ବେଳେ ପରେ ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ। 5ଟା ପବନ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି, 5 ପବନ ଅଛି। 5 ପବନ ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ପବନ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଯାଏ, ଆପଣ କଣ କହନ୍ତି? ଏ ଲୋକର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା, ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ପ୍ରାଣବାୟୁଟା କୋଉଠି ଥାଏ କି? ଗୋଡରେ, ଏଇଠି। ଏଇଟା ପ୍ରାଣବାୟୁ, ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଯୋଉଠି ଖାଲି ପଡୁଛି ଉଠୁଛି। ପିଲେ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହବ ସାଇନ୍ସ ପଢିବ, କଥା ବୁଝିବ। ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ବେଳେ ବେଳେ ହାତ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ବେଳେ କାମ କରେ ନା, ଗୋଡ କାମ କରେ ନା, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପରା ମଣିଷ ଅଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥାଏ। ସେଇଟା କଣ? ହାର୍ଟ। ଶୋଇଲା ବେଳେ ସେ କାମ କରୁଛି ନା ତା କାମ ବନ୍ଦ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଗୋଡ କଣ କାମ କରୁଛି? ହାତ କାମ କରୁଛି? ଆଖି କାମ କରୁଛି? ସିଏ କିନ୍ତୁ କାମ କରୁଛି। କଣ କରୁଛି? ଯୋଉ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନଟା ପଡେ ଆଉ ଉଠେ, ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ହାର୍ଟ। ହୃଦଘାତ। ଲୋକ କେମିତି ମଲା ନା ହୃଦଘାତ ହେଇଗଲା। ଜୀବନରେ ପ୍ରାଣ ପବନଟା ଏଠି ଥାଏ, 5 ପବନ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ପବନଟା ଏଇଠି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇଏ ପ୍ରାଣ ପବନକୁ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଏ ପ୍ରାଣ ପବନଟା ମଣିଷ ପାଇଁ ଓଲଟା ଫଳ ଫଳେ। କଣ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗାଉଛି। ଏ ଭୋଲା ମନରେ ଇଏ ଜି ଥାଉ ଥାଉ ମରଣ ଶିଖ, ଭୋଲା ମନରେ ଜି ଥାଉ ଥାଉ ମରଣ ଶିଖ, ଭୋଲା ମନରେ ଆଉ ମଲା ବେଳେ ଆଉ ମଲା
ଖୋଲା ମନରେ ଜି ଥାଉ ଥାଉ ମରଣ ଶିଖ। ଆଜ୍ଞା ଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେ ମରଣ ଶିଖିଛି ସିଏ ହଉଛି ଜ୍ଞାନୀ। ଆପଣ ଗାଡି ଶିଖୁଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖୁଛନ୍ତି, ମରଣକୁ ଟିକେ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ମରନ୍ତି, ସେଇଟା ଶିଖି ହବ ନାଇଁ? ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖି ହଉଛି, ମରଣଟାକୁ ଶିଖି ହବ ନାଇଁ? କଣ ଭଉଣୀ ମାନେ କୁହ, ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଣିଷ ଶିଖିଲା, ଆକାଶର ଏରୋପ୍ଲେନ ପାଇଲଟ ହଉଛି, ରେଳଗାଡିର ପାଇଲଟ, ସେଟା ଶିଖି ହଉଛି, ମରଣଟାକୁ ଶିଖି ହବ ନାଇଁ? ମରଣ ଶିଖିବ କଣ ଭାବୁଛ? କଣ କିଏ ବିଷ ଖାଇବ ନା ଦୌଡ଼ି ଦେବ ନା ନଈ ଡେଇବ? କହିଲା ମଲେ ଶିଖିବ ନା। ଯିଏ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ଥିବ ମଣିଷ ମରିବ, ବଞ୍ଚିଥିବ ମରିବ, ବଞ୍ଚିଥିବ ମରିବ। ହଁ ସେମିତି ବଞ୍ଚିଥିବୁ ମରିବୁ, ବଞ୍ଚିଥିବ କିନ୍ତୁ ମରିବ, ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା ହବ, ଡେଥ୍ ମରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଥିବ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଥିବ ଆଉ ମେଜିକ ନୁହଁରେ ପୁଅ ପାଲା। ବଞ୍ଚିଥିବ ମରିବ, ତିନିଟା ପଦ ଭାଗବତ ଗାଇଲେ ବୁଝି ହେଇଯିବ। ପବନ ତଳେ ନାସା ଦ୍ୱାରେ ପୁରକ କୁମ୍ଭକ କାଇଁ ତମ ସ୍ୱର କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ତମର ତ ତଳ ଘର ନାହିଁ କି ଉପର ଘର ନାହିଁ, ତମର ତ ଘର ଧରୁ ଧରୁ ହଉଛି ସେ ଘଡଘଡ ଯେମିତି ମେଘ ଘଡଘଡି ହେଲା ଭଳିଆ। ହବନି, ଚେଷ୍ଟା କରିବନି କେତେବେଳେ କହିବାକୁ। ସାହୁ ଭାଇ କି ଦିଥର ଲଢିଲଣି, ଥରେ ଲଢିଥିଲ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ 7 ରାତି ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ବୋଲି କିଛି କହେ ନା, କଥାଟା ଚଳେଇ ଦିଏ। ଆଉ ଆଜି ଏଠି କଣ ସେ କଣ ଜମା କହନ୍ତା କି ବେହେରା ଘର ଖାତିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଲେ ତ ବେହେରା ଘର ମୋର ଏଠି ସବୁ ଜୋର, ତେଣୁ ଏଇ ଖାତିରେ ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ସାରେ କହିଲେ କଣ ହବ? ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିବ ଖାଲି ଭାର ଭାର ହାତରୁ ବାହାରିବ। କୋଉଟା ଫୁଟିବ? ଫୁଟିବ କୋଉଟା ଫୁଟିବ? କୋଉଟା ଫୁଟିବ ନା ଫୁଟିବ କୋଉଟା? ଚାଉଳ। କଣ ଚାଉଳ ଫୁଟିବ? ଚାଉଳ କଣ ଫୁଟିବ କହୁନ? ଧର ଚୁଲିରେ ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ବସେଇଦବ, ବସେଇ ଦେଇ ବାଲି ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ଥୋଇଦବ, ଚାଉଳ ମୁଠେ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇଦବ, ପକେଇ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ପିଠୁଟା ବୁଲିବ କାଟିବ, ଖାଲି ପିଛ କଣ ନରିଆ ବୁଲିବ କିରେ? ପିଛ ବୁଲେଇନି, ପିଛ କେବଳ ଆମ ଗୁଡିଆ ଘରେ ବୁଲେଇ। ତୁ ମୋର ଜାତି କଥା କହୁଛୁ, ମୁଁ ଆଉ କୋଉ କଥା କହୁଛି? ଆମର କୋଉ ମୁଢି ଆଉ ଖାଉଛି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବି। ମୋ ବୋଉ ଗଲା ଦିନଠୁ ମୁଢି ଆମେ କିଣି ଖାଉଛୁ। ଆମେ ସାହୁ ଘର ଆଜ୍ଞା, ଆମର କିଏ ଭାଜିବ? ଆମ ଘରେ ରମକା ଗୋଟେ ପାଟି କରୁଛୁ। ଆମ ଘରେ ଯୋଉ ଘରଣୀ ଆଇଛନ୍ତି, ପିଞ୍ଚ ତ ଧରି ଆସିବନି, ଆଉ ଭାଜିବ କିଏ? ପିଞ୍ଚ ଧରି ଆସିବନି, ହାଣ୍ଡି ତ ରଖିବନି, ଫଟେଇ ବାହାରିବ। ଇଆଡେ ଆଇ ଆଜ୍ଞା। ଜି ଥାଉ ଥାଉ ମରଣ ଶିଖ, ପବନ ତୋଳି ନାସା ଦ୍ୱାରେ ପୁରକ କୁମ୍ଭକ ପ୍ରକାର। ବାବୁ ମାନେ ଏବେ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଫିଜିଓଥେରାପି କରନ୍ତୁ। ସେଟା ତୁ କଣ ଜାଣିପାରିବୁ? ସେଟା ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ଜିନିଷ, ତୁ ସେ କାମ ଅକ୍ଷମ। ହନୁମାନ କଣ କହିବ? ସେ ତାର ବୟସ ହେଲାଣି, ତାର 3ୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢୁ, ସେ ବୁଝିବ ଫିଜିଓଥେରାପି। ତା ଓଡିଆଟା ହଉଛି ପ୍ରାଣାୟାମ ଯୋଗ। ଆଚ୍ଛା, ଟିଭିରେ ଦେଖିଛ ନା ପ୍ରାଣାୟାମ ଯୋଗ? ଜଣେ ସାଧନା କରୁଥିବା ବେଳେ ତା ପେଟଟା ଯାଇ ପିଠିରେ ପହଞ୍ଚିବ, ପେଟଟା ପିଠିକି ପଳେଇବ। କେମିତି ହବ କହିଲେ? ରାମଦେବ ବାବା ପେଟଟା ପିଠିକି କେମିତି ପଳେଇବ? ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାଣାୟାମ ଯୋଗ। ପ୍ରାଣାୟାମ ଯୋଗ ଯିଏ ସାଧନା କରିଛି, ଜୀବନରେ ତାକୁ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ ନା। ପ୍ରାଣାୟାମ ଯୋଗଟା କେମିତି ହୁଏ? ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଗାଉଛି। ସମାସନେ ବସେ ଧୀରେ ଆଉ ସମୀର ସମାକାରେ ବାରେ। ସମ ଆସନେ ବସି ଧୀରେ, ସମୀର ସମ କଳେବରେ। ସମୀର କହିଲେ ପବନ, କଳେବର କହିଲେ ଶରୀର। ଆପଣ ଗୋଟେ ସମ ଆସନରେ ଟିକେ ବସିବେ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଥରେ। ଇଏ ଫିଜିଓଥେରାପି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବିନା ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବେ। ବିନା ଟଙ୍କାରେ এইটাକୁ ଟିକେ କରିକି ମତେ ଫୋନ କରି କହିବେ ପୁଅ।
हाँ आसनटा तो ठीक अच्छे असुविधा ना এটা দেখুছ পিলে এ কেমিতি বসিছি এটা হলা প্রাণায়াম যোগ সম আসনে বসি ধীরে সমীর সম কলে মারে সম আসন হয়ে গলা পবন তোলা না খালি বসি পইলে হব পবন তোল পবন তোল পবন তোলিব কোন গোটে লম্বেইলানি কোন ফুল তোলিব কিরে পবন তোলিবু এই নাসা দ্বারা যোଉটা যাଉଛି ଆସୁଛି ପିଲେ ଆମେ কোন গ্রহণ করନ୍ତି কোন ছাড়ନ୍ତି গ্রহণ করନ୍ତି কোন অম্লজান ছাড়ନ୍ତି তুমি পাঠ পড়ুনা ভাল অম্লজান গ্রহণ কলা বেলে অঙ্গারকাম্ল ছাড়ନ୍ତି অম্লজান গ্রহণ করନ୍ତି সেইଥିପାଇଁ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେତେ ଗଛ ରହିବ ସେତେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଧିକା ଆଜ୍ଞା এই যে অম্লজানটা আপন গ্রহণ করନ୍ତି নিঃশ্বাস মাধ্যমে আপন প্রথমে অম্লজান তোলিবে তোলিবে শরীর ভিতর রহিলা যেতিকি গ্রহণ করিবে अधिका रखिबे कम छाड़िबे 50% रखिबे 50% छाड़िबे द्वितीय पर्याय जब अम्लजान तोलिबे 70% रखिबे 30% छाड़िबे तृतीय पर्याय जब अम्लजान तोलिबे आउ छाड़िबे नहीं रहिला अच्छा बेलून भीतर पवन रहिला रबर गुरा हला कोन हबो से उठिबो पवन दरकार नहीं बिना पवन से उठिबो उठिबो नहीं नरिया तू उठिबु मु पदरा गाउछि करमा चांद ठाकुर अभिनय सुंदर कोइली शिक्षा बही रे बाबू लेखा जे गोटे पद एइटा करि साइला पर आपण उठिबे आलो कोइली ये बसी करी आ उठिया तू हई भूलो कोएले लो कोएले आ बसी करी किया तू बसी करे ठिया तो हईबू 12 वर्ष युवतीर बामांगरे जीवू आपना पवन तोलेला परे शरीर भीतर जतरा पूर्ण पवन रहिला प्राण गला आ तो जीवन नहीं आउ अच्छा जतबे डॉक्टर घोषणा करंती डेथ घोषणाटा केमिति करंती आगे हार्ट रे पकेबे ताको कंपासटा पवन जाऊँ ना जाऊनी स्पंदनटा जो देखिए बंद आसुनी लिखिदेवे मृत घोषणा मु कही आपण मानू जी थाऊ थाऊ मरण शिख ये प्राणायाम जोग साधना रे भितर पवन रहिला बेले जेतबेले अंगारकाम्ल न जाए तमन मनुष्य बंचिबो नै जीवन मान तो बंचिबो नै सइला रहिला तो बंची थिबो बंचे थिबा किंतु निश्वास आउ जीवन आ भीतर रहिला आउ जीवन नहीं मनुष्य किंतु बंची थिबो किंतु घोषणा है जो मरिगला बोधे पवन जाऊने नाकर हाथ मारियो कौन पवन जाऊने तामने चली गला किंतु बंची थिबो बंची थिबा तार कोन हबा ये बसी थिबा स्थान रूपरा मुठुनिया उठी जीव हे जीव आउ तेबे जाई प्राणायाम साधना पूरण होइब बसी थिबा जगारू एटा मुठुनी ए कोहुनी थारु ए पंता एटा हला मुठुनी एतिकी ऊपर को उठिबे उठिलु हाँ मुठुनी ऊपर को उठ देखिबा कौन हाथ भरा दउची मु हाथ भरा दबा कहि आपण छाई उठिब किछि हाथ भरा दबनी ना उठ ना मन को उठिब मु कहि बेलून जेमिति उठे बेलून के उठाउची आपण छाड़ देबे तार मन को उठिला
ये शरीर मन को उठिव आपना छाए ताहले प्राणायाम जोगटा साधना पूर्ण हला बाबा एते सहज ना एते सहज बाबू मिछ कहू नहीं एई मासक तले आम घर को जाइथिलु गोटे दिन फांका थिला आम गाँव गोटे यज्ञ होउथला जाजपुर नठावर बोली गोटे जगह गोटे यज्ञ होउथला से यज्ञ रे विश्व स्तर रु सारा भारत वर्ष सब सन्थ मान को निमंत्रण करा सब सन्थ अवश्य आसी पारे केते सन्थ आसिले मुझे जाइली सन्थ मान दर्शन करने को होड़ी मैंने शुणिले आपन को गप भलिया लगे सन्थ मान स्वतंत्र सब चाली तैयारी यज्ञ कुंड तैयारी सन्थ मान सब बसती भक्त मान जाके मुंडिया मारुंट भारी जनगहली मुझे भीतर गली देखा केमिया साधु आसती जन साधु ठिया होती पुओ मु पचारि केते समय ये ठिया से राति 11 है मु पचारि मुझे केते समय ठिया बाबा ना 5टा बेलू ठिया होती राति पाइला बंदे संध्या 5 रु ठिया होती गोड़ तले पड़ो ना ये हाथ उठब ना ये हाथ तले पड़ो एमती केते समय आप ठिया पारे मु के समय ठिया पारि एमती 12 घंटा ठिया होती 12 घंटा केमिति कौन स्प्रिंग फिटिंग है ना अठा लगी भितर प्राणायाम साधनार पूर्ण फल से मानको प्रकृत साधु कहबा नमस्कार साधनार पूर्ण फल से एटा गेल बसर कथा नुह म जीवन एमिति नाटकटे बंधु लेखि पड़ी बुद्धि ठीक जगह लगे पारिले हेला दिन पाइकी दुनिया मंचरे अभिनय चले सकाल संजरे अभिनय सरी गले कथा सरिला जीवन एमिति नाटकटे बाधु लेखि पड़ी बुझी पारिले लेखि पड़ी बुझी पारिले दिन पाइकी दुनिया मंचरे दिन पाइकी दुनिया मंचरे अभिनय चले सकाल संजरे अभिनय चले सकाल संजरे अभिनय सरी गले कथा सरिया जीवन एमिति नाटक लक्ष्मी पड़ी बुझी पारिले लक्ष्मी पड़ी बुझी पारिले ये दूरी सालू नाटक आरंभ मशाणी रे शेष दूर्च ये दूरी सालू नाटक आरंभ मशाणी रे शेष दूर्च कांदी कांदी आसी कंदाई की जाए छाड़ी जाए अवशोष छाड़ी जाए अवशोष जीवन एमिति गीतटे बंधु शब्द जोड़िले कि पारिले हेला शब्द जोड़िले कि पारिले हेला दिन पाइकी दुनिया मंचरे अभिनय चाले सकाल संजरे अभिनय सरी गले
चारिपद सुख दुख पाप पुण्य सुख दुख पाप पुण्य हसलु भरा जीवन नाटक सकाळ तू हुए पूर्ण सकाळ तू हुए पूर्ण जीवन एमिति संगीत ते बंधु सुर ताल देई पाइले हेला सुर ताल देई पारिले हेला दिन पाइकी दुनिया मचरे दिन पाइकी दुनिया मचरे अभिनय चाले सकाळ संजरे अभिनय चाले सकाळ संजरे अभिनय सरी गले कथा सरिला जीवन एमिति नाटक हेरा लेखि पढ़ी बुझी पारिले हेला लेखि पढ़ी बुझी पारिले हेला सत जोड़ी लेखि पारिले हेला सुर ताल देई गाइले हेला। दर्शक बंधु आम कार्यक्रमटी आपण मानकु केमिति लागिला यार मतामत दियंतु लाइक करंतु शेयर करंतु आज्ञा हाँ सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी। रहूची नमस्कार।